نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطان الكريم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. وانصب الأمر إلى الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. तमाम किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, तहलीलात, तकबीरात अल्लाह मालिकुल कुद्दूस के लिए कि जो मालिकुल कुद्दूस इस कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुश्किल है। तमाम कायनात को इज्जत देने वाली वही ज़ात बाबरकत है। तमाम के फरियाद सुनना उस रब्बे कायनात अकेले मुबारक है और बेहद सलाम कायनात के तन्हा इमाम आज़म, मुअल्लिम आज़म, दाई आज़म, रहबर आज़म, कायद आज़म, मुर्शिद आज़म, शाफ़ी महशर, मुफ़्ती इंसानियत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर प्यारे भाइयों, ये दुनिया इसकी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह एक कश्ती पानी पर चलती है
कश्ती को चलाने के लिए पानी बहुत जरूरी है, बहुत अहम जुज है। पानी के बगैर कश्ती चल नहीं सकती, लेकिन कश्ती को डुबोने के लिए पानी ही इस्तेमाल होता है। जब तक कश्ती पानी के ऊपर है, चल रही है, जब वही पानी कश्ती में दाखिल हो जाए तो कश्ती डूब जाती है।